Happiness is an interesting story written by Oscar Wilde یا وائلڈی پڑھیے وائلڈے. آسکار وائلڈے ایک معروف شاعر ہے. ہم اس کے بارے میں ڈسکرپشن پڑھیں گے جو اوپر لکھا گیا ہے. آسکار وائلڈے Irish born writer was a novelist, playwright, poet and critic. ناولسٹ تھا, ناول لکھنے والا. پلے رائٹ, آپ کو معلوم ہے پلے رائٹ ہوتا ہے جو ڈرامہ وغیرہ کے بارے میں, مطلب ان کو ڈرامائی روپ دیتا ہے, فلمی روپ وغیرہ. اور اس کے بعد پوئٹ جو لکھنے والے ہیں, ان کے کئی جو صنف ہوتے ہیں. اور پوئٹ جو شاعری کرتا ہے, اینڈ کرٹک جو نقاد ہوتا ہے, جو تنقید کرتا ہے دوسروں کے لکھے ہوئے لٹریری جو آسپیکٹس ہیں ان پر. He was born on October 16, 1854. آج سے تقریباً مان لیجیے کہ 150 پونے 200 برس پہلے وہ پیدا ہوا تھا ان ڈبلن. ڈبلن پتہ ہے آپ کو کہاں پر ہے؟ نہیں سر. نہیں پتہ ہے. ڈبلن آئرلینڈ کی آئرلینڈ جو ہے, جو آئرش یہ جو آئرلینڈ ہے وہاں کی راجدھانی ہے. یہ یورپ کی ایک کنٹری ہے جو اس کے ساتھ پڑتا ہے جو لندن وغیرہ ہے, برٹن وغیرہ جس کو انگلینڈ بولتے ہیں, وہاں اس علاقے میں ہے ایک ملک آئرش آئلینڈس. وہاں کی راجدھانی ڈبلن ہے. اور وہیں یہ, اور ڈبلن میں بہت سارے جو بڑے بڑے لکھاری تھے, شاعر تھے, وہ پیدا ہوئے ہیں. اور وہاں یہ معروف پوئٹ اور رائٹر آسکار وائلڈے بھی پیدا ہوا تھا. اینڈ ایجوکیٹڈ ایٹ ٹرائنٹی کالج ڈبلن. As a youngster, he was exposed to the brilliant literary talk of the day at his mother's Dublin salon. کہتے ہیں کہ ایک نوجوان کے طور پر وہ جب ماں کے سیلون کے دکان پر جاتا تھا. سیلون ہوتا ہے نائی کا دکان, جس کو ہم نائی کا دکان بولتے ہیں. اس کے ماں کے ساتھ جاتا تھا وہ, کیونکہ آپ کو معلوم ہے انگریز لوگ وہاں پہ ڈریسنگ وغیرہ کرتے ہیں, ہیئر ڈریسنگ وغیرہ, عورتیں بھی مرد بھی. اور شاید وہ ماں کے ساتھ وہاں جاتا تھا اور وہاں پہ وہ لٹریری ٹاک سنتا تھا, جو یہ جو تخلیقی باتیں ہیں شاعری, شعر و شاعری کی, وہاں پہ وہ اس کی گفتگو سنتا تھا ایک بچے کے طور پر. Later, as a student at the University of Oxford, he excelled in classics, wrote poetry. اور بعد میں جب وہ اسٹوڈنٹ تھا یونیورسٹی آف آکسفورڈ کا, تو اس نے کلاسکس میں کمال کر دیا, یعنی اچھا خاصا جو ہے پرفارم کیا. کلاسکس ہوتا ہے جو روایتی کسی علاقے کی کا کلچر ہوتا ہے, ثقافت جو ہوتی ہے, یُس زن پنٕنۍ ثقافت چھِ آسان کُنہِ علاقٕچ, یِتھ پٲٹھۍ ییٚتہِ چھِ کٲشِر موسیٖقی, صوفیان موسیٖقی وغیرہ, یِتھَے پٲٹھۍ یُس تِمَن آسہِ دیٹ اِز کالڈ کلاسکس. اینڈ دین ہی روٹ پویٹری ایٹ آکسفورڈ. وائلڈے came under the influence of English writers Walter Pater and John Ruskin. اور آکسفورڈ یونیورسٹی میں اس کا سابقہ پڑ گیا والٹر پیٹر کے ساتھ اور جان رسکن کے ساتھ.
As an aesthete, the eccentric young Wilde wore long hair and velvet knee breeches. एस्थेटी बोलते हैं हम जिसका मिजाज शौकीन हो, शौक जिसको हो न, जो अजीब किस्म का इंसान हो, मतलब जिसको नज़ारों का शौक़ हो, जिसको फितरत को देखने का शौक़ हो, जिसको जो ब्यूटी है, ब्यूटी को अपने अंदाज से देखने का जो आदी हो, जिसके अंदर ये इस किस्म का मिजाज हो, उसको एस्थेटी बोलते हैं. और द एक्सेंट्रिक बोलते हैं जो अलग ढंग से ज़िंदगी गुजारने का आदी हो, जिसके रंग ढंग अलग हों. ठीक है. सर यंग वाइल्डे वोर लॉन्ग हेयर. तो जैसे कि आप शक्ल पर भी देख सकते हैं, किताब पर जो शक्ल दी गई है, तो उसको सर हाँ, वो उसको लॉन्ग जो लंबे बाल थे, और एंड ही वोर, और वो पहनता था वेलवेट नी ब्रीचेस. वेलवेट नी ब्रीचेस होता है, वेलवेट कपड़े का नाम है, कपड़े की क्वालिटी है, एक कपड़े का कस्म है एक. और ब्रीचेस होता है युस बोन लागान जंगन तान, इन लागान पैड्स इन साथ क्रिकेट गिंदान. नहीं, कोट नहीं, नीचे जो टांगों पर हम पहनते हैं ना, इस पर इस लागान से ना, ये जो हम क्रिकेट के वक्त लगाते हैं ना, ये नीचे से पेड़, हाँ पेड्स लगाते हैं ना, जैसे पर ना. हाँ, आपने कोट बोला, लेकिन बूट, लॉन्ग बूट जो लगाते हैं, ठीक है ना. कुछ साथ मोज लागान बोन, या कह चीज बोन ही लागन खोरो तरफ लागन, दैट इज कॉल्ड ब्रीचेस. ठीक है. अच्छा, उसके बाद बहरहाल इस टाइप का वो मतलब एक मतलब यूनिक ड्रेस लगाता था. तो चूँकि उसका मिजाज ही ऐसा था, इंटेलिजेंट था वो, तो वो इस किस्म का उसका मिजाज था. His wit, brilliance and flair won him many devotees. तो उसके मतलब हाजिर जवाबी, विट मतलब होता है उसका जो दिमाग था, वो बड़ा मतलब हाजिर जवाब था, और वो बड़ा चालाक इंसान था. वो बड़ा इंटेलिजेंट था, ज़हीन था. एंड फ्लेयर मतलब चीज़ों पर जल्द फैसला करने वाला, चीज़ें जल्द समझ आने वाला. और उसकी वजह से लोग उसको बहुत पसंद करते थे, और लोग उसके डिवोटीज़ बन गए, मदह उसके लोग बन गए. ही डाइड इन 1900, लेकिन वो सिर्फ 46 बरस की उम्र में 1900 में मर गया. हाँ, ये तो ऑस्कर वाइल्डे के मतलब हमने पढ़ा. चूँकि ऐसे लोगों के बारे में हमें अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए इतने बड़े राइटर्स के बारे में. तो अब हम देखेंगे उसने जो हैप्पी प्रिंस लिखा है, इसमें क्या सबक है और क्यों लिखा है, और हैप्पी प्रिंस कौन था, तो ये हम पढ़ेंगे. द हैप्पी प्रिंस वाज अ ब्यूटीफुल स्टैचू. He was covered with gold. He had sapphires for eyes and a ruby in his sword. हैप्पी प्रिंस एक स्टैचू था. स्टैचू एक मतलब होता है जो समाधि होती है, इस आसान छु लगित नेबर ज़्यादा आसान, ये कशीर मज आसान कि इत पे शक्ल मज हयित स्टैचू तगान बोझ क्या गो. हाँ, समाधि जिसको बोलते हैं. तो ये एक किसी बादशाह की थी, और उसके आँखों में सेफायर्स थे. सेफायर्स होता है नीलम का पत्थर. एंड ए रूबी इन हिज स्वर्ड, और उसकी तलवार जो थी उसमें एक रूबी था. रूबी भी होता है एक किस्म का कीमती पत्थर.
Why did he want to pair with all the gold that he had? Why did he want to part with all the gold that he had? लेकिन वो उस गोल्ड से, जो सोना उसके बदन पर, यानी जो समाधि का बदन था, हाँ सर। उसको अलग करना चाहता था। वो अपने साथ नहीं रखना चाहता था, वो उसको देना चाहता था, वक्फ करना चाहता था। एंड हिज प्रेशियस स्टोन्स, और उसके साथ उसकी आँखों में और उसकी तलवार में जो कीमती पत्थर लगे थे, वो अपनी बॉडी से अलग क्यों करना चाहता निकाल था। यही इस था। कहानी में हमें सुनाया गया है। बस। जी। High above the city, on a tall column, stood the statue of a happy prince. He was gilded all over with thin leaves of fine gold. For eyes he had two bright sapphires, and a large red ruby glowed on his sword hilt. High above the city, यानी शहर के ऊंचे मुकाम पर। On a tall column, एक लंबे कॉलम पर। कॉलम गो दीवार, कॉलम गो ستوٗن. कॉलम چھِ وَنان أسۍ کٲشِر پٲٹھۍ تھمس تہِ، مگر ییٚتنَس چھُ مطلب ییٚلہِ أسۍ کانٛہہ سمادھی آسہِ بناوٕنۍ یا کانٛہہ یادگار آسہِ بناوٕنۍ یا کانٛہہ تھوٚد ہاوَن وول چیٖز، یِتھ پٲٹھۍ أسۍ ٹنکی چھِ لاگان، ٹنکی تہِ چھِ أسۍ کُنہِ ساتہٕ کالمَس پٮ۪ٹھ لاگان، تہٕ بظٲہِر چھِ کالم وَنان ستوٗنَس۔ تو شہر کے اونچے حصے پر ایک لمبا سا کالم تھا، ستون تھا، اور اس پر اسٹوڈ دا اسٹیچو آف دا ہیپی پرنس. اس پر ہیپی پرنس کا جو اس کی جو سمادھی تھی وہ لگائی گئی تھی، وہ ٹھہری ہوئی تھی، وہ بسی ہوئی تھی. He was gilded all over with thin leaves of fine gold. He was gilded. تٔمِس اوس جرنہٕ آمُت، جٔرِتھ اوسُس، باڈی ژۄپٲرۍ سۄن، اس کے جسم پر چاروں طرف سونا لگا ہوا تھا، سجایا ہوا تھا. For eyes he had two bright sapphires. اس کے آنکھوں میں دو چمکتے ہوئے سیفائرز تھے، یعنی کہ نیلم کے پتھر لگے تھے. اینڈ a large red ruby glowed on his sword hilt. اور اس کی جو تلوار تھی، تو تلوار پر ایک بڑا سا روبی کا جو نشان ہے، انگوٹھی جیسی، وہ چمکتی ہوئی لگی ہوئی تھی. One night there flew over the city a little swallow. His friends had gone away to Egypt 6 weeks before, but he had stayed behind. Then he decided to go to Egypt too. تو ایک دن کی بات ہے، کیا ہوا، ایک رات کو وہاں شہر کے اوپر سے پرواز کی ایک چھوٹے تیتر نے. His friends had gone away to Egypt 6 weeks before. اس تیتر کے دوست 6 ہفتے پہلے مصر چلے گئے تھے. But he had stayed behind. لیکن وہ پیچھے رہ گیا تھا وہ تیتر. Then he decided to go to Egypt too.
तब उसने भी फैसला किया कि वो भी इजिप्ट चला जाए. All day long he flew, and at night time he arrived at the city. दिन भर उसने परवाज़ की और रात के वक्त वो इस शहर में पहुंचा. Where shall I put up? He said. I hope the town has made preparations. मैं कहाँ पर रुकूंगा? उसने कहा. मुझे उम्मीद है कि इस शहर में तैयारियां हो रही हैं. Then he saw the statue on the tall column. तब उसने उस ऊंचे सतून पर एक समाधि देखी. I will put up there, he cried. उसने ऊंची आवाज़ दी. उसने चिल्लाया कि मैं वहीं पे रुक रहूँगा. It's a fine position with plenty of fresh air. ये एक अच्छी जगह है और वहाँ खूब ताज़ा हवा भी है. So he alighted just between the feet of the happy prince. तो उसने अपना मुकाम बनाया और उसने डेरा डाला हैप्पी प्रिंस के जो पाँव थे उनके दरमियान. I have a golden bedroom, he said softly to himself as he looked around, and he prepared to go to sleep. But just as he was putting his head under his wing, a large drop of water fell on him. What a curious thing, he cried. There is not a single cloud in the sky. The stars are quite clear and bright, and yet it is raining. I have a golden bedroom. वहाँ पर उसने कहा कि मेरे पास एक सोने का बेडरूम है, सोने का कमरा है. सोने का कमरा है, यानी सोने के लिए मेरे पास सोने का कमरा है. तो आप समझ रहे हैं ना बात? Yes, sir. He said softly. उसने नरमी से कहा अपने आप से. And he looked round. और उसने इधर उधर देखा. And he prepared to go to sleep. और उसने आप तैयारी की सोने के लिए, आराम करने के लिए, नींद करने के लिए. But just as he was putting his head under his wings, और जैसे कि वो अपने जो उसके पंखे थे उनके नीचे अपना हेड रखने जा रहा था सोने के लिए, a large drop of water fell on him. उसके ऊपर एक बड़ा सा पानी का कतरा गिर गया. What a curious thing. क्या ही अजीब चीज़ है. He cried. उसने चिल्लाया. There is not a single cloud in the sky. आसमान में एक भी बादल नहीं है. The stars are quite clear. तारे बिल्कुल साफ हैं और चमक रहे हैं. And yet it is raining. और फिर भी ये बरस रहा है, बारिश है. Then another drop fell. तब दूसरा कतरा गिर गया. What is the use of a statue if it cannot keep the rain off? He said. I must look for a good chimney pot. And he determined to fly away. अरे क्या फ़ायदा है अगर एक समाधि एक बारिश के कतरे से तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकती, तो क्या फ़ायदा है वहाँ रहने का. I must look for a good chimney pot. मुझे किसी बुखारी में रहना चाहिए. And he determined to fly away. और उसने तहिया कर लिया कि वो हेलो Yes. हाँ, और उसने तहिया कर लिया
کہ وہ وہاں سے سر اڑ کے چلا جائے. آ جائے گا. But before he had opened his wings, a third drop fell, and he looked up and saw. Ah, what did he see? لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنے پنکھے کھولتا تیسرا قطرہ گر گیا اور اس نے اوپر گر گیا. دیکھا اور اس نے ایک آہ بھر لی. اور کیا دیکھا اس نے؟ The eyes of the happy prince were filled with tears, and tears were running down his golden cheeks. اس نے دیکھا کہ ہیپی پرنس کی آنکھیں رو رہی تھیں، ان میں آنسو تھے اور وہ آنسو اس کے گالوں پر سے نیچے اتر رہے تھے. His face was so beautiful in the moonlight, and the little swallow was filled with pity. اس کا چہرہ چاندنی میں چاند کی روشنی میں خوبصورت تھا، لیکن وہ رو رہا تھا، مگر سویلو کو بہت ترس آیا اس پر. Who are you? He said. اس نے کہا تم کون ہو؟ تیتر نے کہا تم کون ہو؟ I am the happy prince. میں ہیپی پرنس ہوں. Why are you weeping then? asked the swallow. You have quite drenched me. آپ کیوں رو رہے ہو؟ تب آپ کیوں رہے ہو؟ جب آپ ہیپی پرنس ہو تو کیوں رو رہے ہو؟ سویلو نے پوچھا. You have quite drenched me. تم نے تو مجھے بالکل گیلا کر دیا ہے. ڈرنچ چھُ وَنان أسۍ انگریز پٲٹھۍ ییٚلہِ أسۍ بُڈوَن یِمو تَتھ چھِ وَنان ڈرٛنچ گژھُن. ییٚلہِ اَسہِ سرٛیٚح گژھِ پَلوَن تیوٗت اَکھ گوٚو معموٗلی سرٛیٚح گژھُن تَتھ چھِ وَنان ویٹ گژھُن. بیٛاکھ گوٚو ڈرٛنچ گژھُن. ڈرٛنچ گوٚو ییٚلہِ أسۍ پوٗرٕ أدٕرۍ گژھو. When I was alive and had a human heart, answered the statue, I did not know what tears were, for I lived in the palace where sorrow is not allowed to enter. جب میں زندہ تھا اور میرے پاس ایک انسانی دل تھا، answered the statue نے جواب دیا. I had not known what the tears were. مجھے معلوم نہیں تھا کہ آنسو کیا ہوتے ہیں، کیونکہ میں محل میں رہتا تھا اور وہاں غم کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے. My courtiers called me the happy prince, and happy indeed I was. میرے درباری مجھے خوش بادشاہ یعنی خوش مزاج بادشاہ ہیپی پرنس کہتے تھے، اور میں خوش تھا بھی. So I lived and so I died. تو میں اس طرح رہا اور میں مر گیا. And now that I am dead, they have set up me here so high that I can see the ugliness and all the misery of my city. اب میں مر گیا اور انہوں نے مجھے یہاں رکھ لیا میرے سٹیچو کو اونچے مقام پر، کیوں تو میں بدصورتی کو دیکھ سکتا ہوں اور مصیبت کو دیکھ سکتا ہوں اپنے شہر کے. And though my heart is made of lead, yet I cannot choose but weep. اگرچہ میرا دل اب لیڈ کا بنا ہوا ہے، زست کا بنا ہوا ہے. لیڈ چھِ وَنان أسۍ أکِس ایلیمنٹس، أکِس زسُد یَتھ کٲشِر پٲٹھۍ وَنان چھِ. اگر سُہ وٕنکٮ۪نَس ییٚمہِ سٹیچوٗک ہارٹ چھُ اَکہِ لیڈُک بنیومُت، مگر بہٕ نسا ہٮ۪کہٕ نہٕ اوٚش رُکٲوِتھ تہٕ مےٚ ہسا چھُ اوٚش یِوان. What is he not solid gold? کیا وہ سالڈ گولڈ نہیں ہے؟ said the swallow to himself.
سویلو نے اپنے آپ سے کہا، تو کیا وہ سالڈ گولڈ نہیں ہے؟ ہی واز ٹو پولائٹ ٹو میک اینی پرسنل ریمارکس۔ تو وہ اپنے آپ سے اس نے کہا کہ اس کا دل جو ہے وہ لیڈ کا بنا ہوا ہے، تو وہ اپنے آپ سے سوچتا ہے کیا وہ سونے کا بنا نہیں ہے؟ تو اس سے آگے سٹوری میں کیا ہوتا ہے وہ ہم انشاءاللہ کل کے لیسن میں پڑھیں گے۔